Good morning guys. No, nakaya na po tag bus padung sa Tagbilaran, trabaho sa da. Ayun. Kanya mag-interview ta o mga trabahante guys para sa tuang word of the day. Okay? Alright. I hope palihog lang guys, mag-share follow sa tuang page na to guys. Salamat kayo ug maayong buntag. Mabay paglaog na to guys sa bus. Nagingita tag-interviewon guys ha. Alright. Ay nagmap diri sa ICF. Interview na naman. Ayun. Nasa gawas. Alright guys ha. Interviewon. Labos, buntag. Pwede ka ma-interview, boss? Pwede ka ma-interview? Kuan rabios, kanang unsay makasulti nimo kanang kuan ba? Word of the day nimo na nanarbaho para maka-inspire sa mga uban ba na narbaho, boss? Jadi, Oo. Unsay mo ang ganahan ni sulti sa ilaha sa mga nanarbaho ba? nanarbaho. Oo, karong adlaw. Magsulti na ninyo. Amping mo sa inyong trabaho. Ayun. Ora boss. Okay. Unsay pangalan mo, boss? Prince Dave Gascon. Vince Dave. Prince Dave Gascon. Prince Dave Gascon. Okay, salamat kayo, boss ha. Sana vlog na vlog. Vlog, boss. Muna content, boss. Para sa kuan ba, maka-inspire sa upang Shoutout sa taga Sir Yunis. Sir Buluni, shout out guys. Ayan. Salamat kayo sa tanan, no? Yun, Prince Dave. Salamat kayo. Okay, may buntag.